अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नफ़ा बख्शी, नफ़ा देना, फायदा पहुंचाना। कुरान में फितरत के एक कानून को इस तरह बताया गया है, खुदा ने आसमान से पानी उतारा, फिर नाले अपनी अपनी मिकदार के मुवाफिक बह निकले, यानी बारिश हुई और छोटी छोटी नालियां बह निकली। फिर सैलाब ने उभरते झाग को उठा लिया और इसी तरह का झाग उन चीजों में भी उभर आता है जिनको लोग जेवर या असबाब बनाने के लिए आग में पिघलाते हैं। इस तरह अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। बस झाग तो सूख कर जाता रहता है और जो चीज इंसानों को नफा पहुंचाने वाली है वो जमीन में ठहर जाती है। अल्लाह इसी तरह मिसालें बयान करता है। सूरत अर्राद। कुरान की इस आयत में फितरत के दो सबक आमूज वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। एक ये कि जब बारिश होती है और उसका पानी बहकर नदियों और नालों में पहुंचता है तो पानी के ऊपर हर तरफ झाग फैल जाता है। इसी तरह जब चांदी और दूसरे मादनियात यानी माइंस को, मिनरल्स को साफ करने के लिए उनको आग पर तपाते हैं तो उनका मैल कुचैल झाग की सूरत में ऊपर आ जाता है। मगर जल्द ही बाद यह होता है कि दोनों चीजों का झाग, जिसमें इंसान के लिए कोई फायदा नहीं, फिजा में उड़ जाता है और पानी और धात अपनी जगह पर पूरी तरह बाकी रहते हैं, जो कि इंसान के लिए मुफीद हैं। ये फितरत के वाकयात हैं जिनके जरिए खुदा तमसील के रूप में, तमसील यानी मिसाल के जरिए, सिंबॉलिकली एक अहम हकीकत को बता रहा है। वो ये कि इस दुनिया में कामयाबी और बका का फितरी उसूल क्या है, यानी हु इज सक्सेसफुल, कौन कामयाब है और कौन बाकी रहेगा। वो उसूल ये है कि इस दुनिया में सिर्फ उस फर्द या कौम को बका और सबात हासिल होता है जो अपने आप को दूसरों के लिए नफा बख्श साबित करे, यानी जब आप दूसरों को फायदा पहुंचाएं। जो फर्द या गिरोह दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाने की ताकत खो दे, उसके लिए खुदा की इस दुनिया में कोई बाइज्जत जगह नहीं। सिर्फ अपनी जात के लिए जीना फितरत की स्कीम के खिलाफ है। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इंसान के अलावा, वो किसी न किसी शक्ल में दूसरों के लिए फायदेमंद है। आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से आसमान तक किसी भी चीज पर निगाह दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि हर चीज किसी न किसी शक्ल में दूसरों को फायदा पहुंचा रही है। और अगर कोई चीज फायदा नहीं पहुंचाती तो वो फेंक दी जाती है, खत्म हो जाती, वो अपना वजूद खो देती है। आदमी को चाहिए कि वो अपनी जाती जरूरतों की तकमील के साथ लाजमी तौर पर दूसरों के भी काम आए। यानी जब आप अपनी जाती जरूरियात से, पर्सनल अपनी जो भी आपके काम है उनसे फारिग हो जाएं तो लाजमी तौर पर दूसरों के काम आए। ऐसा ना करने की सूरत में वो फितरत के नक्शे में बेजगह होकर रह जाएगा, यानी उसका कोई ठिकाना ना होगा, उसकी कोई जगह ना होगी। कायनात का मतलूब इंसान वो है जो एक नफा बख्श इंसान हो। तो अब आप अपने बारे में सोचिए कि आप किस किस को, किस किस शक्ल में, किस वक्त क्या फायदा पहुंचाते हैं। गौर कीजिए। हम अपनी जात के लिए तो बहुत सोचते हैं, फिक्र करते हैं और अपनी जरूरियात के पूरे करने के लिए कोशां भी रहते हैं और हिर्स भी रखते हैं और भाग दौड़ भी करते हैं, और अगर उनमें कोई कमी बेशी हो तो हम उस पर परेशान भी होते हैं। लेकिन अपने अलावा अपने बच्चों, अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों और अपनों से बाहर निकलकर हम दूसरों के लिए
کس طرح کام آتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ چونکہ میرا اپنا کوئی کام نہیں اس لیے میں دوسروں کے کام آتا ہوں. ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں مصروف ہے، لیکن اسی مصروفیت کے اندر انسان کو دوسروں کے لیے وقت نکالنا ہوگا. تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کس کس شکل میں، کس طرح، کہاں کہاں دوسروں کے کام آتے ہیں، یا دوسروں کے کام آنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ کے لیے دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں، دنیا میں بھی کوئی کامیابی نہیں، اور پھر آخرت میں تو دیکھا ہی یہ جائے گا کہ انسان دنیا میں کر کے کیا آیا ہے. تو چلیے آپ لکھیے کہ ہم دوسروں کے کس کس طرح کام آ سکتے ہیں. Assalamu alaikum. I was thinking about the example of a wristwatch or any kitchen appliances one may have. When it stops working, you take it to the repair shop, and then even if still it doesn't work, you don't keep it with you. I mean, you won't wear a watch who doesn't work. You would throw it away. So likewise, when a person stops benefiting others, they become something useless and unimportant in the world. And they lose their value and they can't exist as much. I just remembered with the success topic that in the society that we live in, we think success is to benefit ourselves. For example, to get a good job, to make our living, for example, get married, to different things that are basically success in our level, benefiting ourselves. But we see that true success is that we benefit others and not just ourselves. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، کہاں کہاں کام آ سکتے ہیں. اس میں ایک تو اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ نیکی کا جو بھی موقع جہاں بھی جس شکل میں بھی نظر آئے اس سے فائدہ اٹھائیں. یعنی یہ انتظار نہ کریں کہ اچھا میرا تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا یہ اور یہ گول ہے اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، لہٰذا باقی چھوٹے موٹے کام تو میری نظر میں جچتے ہی نہیں اور یہ پھر کوئی اور کر لے گا. نہیں، آپ راہ چلتے ہوئے کسی بھی طرح کسی کے بھی کچھ کام آ سکے، کسی کو کسی طرح کی بھی مدد دے سکے، ان سب چیزوں کے لیے اپنے آنکھیں کھولیے، اپنے کان کھلے رکھیے، اپنی نگاہوں سے دیکھیے کہ کہاں کون سا موقع ہے. تو ہمیں نیکی کے مواقع کی تلاش میں رہنا ہے. مواقع، اپرچونٹیز ہر طرف موجود ہیں، لیکن ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب آپ نے یہ جو لکھا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے لکھے ہوئے مشورے کو پڑھ لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس کس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن دوسروں کے مشورے تو آپ ایک سرسری نظر سے پڑھ ہی لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس کون سا چانس ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے اور خود غرض بن کر جی رہے ہیں تو زیادہ دن تک آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. یہ آج صبح ہی مجھے کسی نے ایک میگزین لا کر دیا ہے اور اس میں ایک بچے کی سٹوری ہے جس بچے نے ملینز آف ڈالرز اکٹھے کیے ہیں اتنی ینگ ایج میں. تو میں اسویہ سے کہتی ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. There's a 12-year-old boy by the name of Bilal Rajan, and he, from a very young age, since he was 4 years old, his father used to read the newspaper to him. He wanted to encourage the child to be able to read on his own, so he would read the newspaper to him, setting a good example. And he would read news such as what's happening around the world, different disasters, natural disasters, earthquakes, tsunamis, and so on. So at age of 4, when his father was reading a similar news, at the end, Bilal said to his father, you know what, I want to help these people. And the father said, what are you going to do? When he was eating oranges at that time, he said, I'm going to sell these oranges and I'm going to make money from that. And the father just smiled at him, just not discouraging him, said, okay, fine, let's try this. And since the age of 4 till now, he's 12 years old. He has raised millions of dollars for multiple relief funds. He is the youngest ambassador for the UNICEF.
And we see this boy has helped Muslims and non-Muslims alike. In fact, he has traveled all of Canada, one state after the other, giving speeches, writing emails, speaking to big companies and corporates to donate funds and so on. And we see this boy has, alhamdulillah, a lot of potential now. And he is someone who would go far in himself and establishing himself and helping others. In contrast, people who just sit on the sofa, watch TV and complain, how far do they go? And what real benefit do they bring to themselves or the world? اگر ایک 12 سال کا بچہ اتنا کام کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے ہم سب بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل سے کچھ کرنے کی کتنی خواہش اٹھتی، کیونکہ جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو، آپ نیت نہ کریں، آپ کے اندر تڑپ نہ ہو، تو محض تمنا سے اور خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے کچھ نہیں بنتا. تو آئیے دعا بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام سے شروع کرتے ہیں تو ایک دن انشاءاللہ بڑے کام بھی ہو سکیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو کچھ بھی ہم کہیں اور جو کچھ بھی پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.